تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پیر آباد فرنٹیئر کالونی کی رہائشی 10 سالہ بچی مریم مبینہ طور پر اغوا واقعے کا مقدمہ بچی کی والدہ کی مدعیت میں پیر آباد تھانے میں درج کر لیا گیا۔ والدہ غم سے نڈھال کہتی ہیں، میرے 7 بچے ہیں، 2 بیٹے گاؤں میں پڑھ رہے ہیں جبکہ ایک بیٹی شادی شدہ ہے۔ شوہر سعودی عرب میں ہے۔ مریم جمعے کی شام گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ اچانک لاپتہ ہو گئی۔ مجھے مالک مکان حیدر شاہ پر شک ہے۔ تفصیلات بتائیں گے اسامہ ملک جی۔ بالکل دیکھیں، پیر آباد کی حدود سے جو ہے وہ 10 سالہ بچی مریم جو ہے وہ اچانک لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس کے والدہ نے پیر آباد تھانے میں مقدمہ بھی درج کروایا ہے، لیکن بچی کا جو ہے وہ تاحال پتہ نہیں چل پا رہا۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس کی والدہ موجود ہے، ان سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتائیے گا باجی، کیا ہوا تھا اور کس طریقے سے آپ کی بچی کہاں چلی گئی ہے؟ بچی شام کو 6 بجے ٹائم تھا، وہ گھر میں تھی، کھیل رہی تھی بچوں کے ساتھ۔ مالک مکان کی 2 بیٹی تھی، ہمارا خود بھی 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ایسے میں مالک مکان نے میرے بچی کو پہلے سے 100 روپے دیا تھا خرچی، اس میں تم میرے بیٹی کے بچوں کو لینا بھی چیز لے لو اپنے لے۔ ایسے موجودی میں یہ بچی گھر کے پاس سے غائب ہو گیا۔ میرے آنکھ لگ گئی، میں سو گئی تھی اسی ٹائم میں، 6 بجے ٹائم تھا، بچی اسی ٹائم غائب ہو گیا۔ تو آپ کے مزید کتنے بچے ہیں؟ آپ کو کسی پہ شک ہوا کیا؟ 7 بچے، 2 بچی میرے پڑھ رہے ہیں دوسری جگہ میں، دوسرے شہر میں پڑھ رہا ہے، باقی بچے میرے پاس ہے یہاں پہ۔ ایک بیٹی کا میرے شادی شدہ ہے، وہ بھی میرے پاس یہاں رہ رہی ہے۔ یہ بیٹی میری چھوٹی سی تھی۔ یہ مالک مکان میرے کو بول رہا تھا، یہ بچی جو تم کسی کے نہیں دو گی، اس کا رشتہ ہم کروائے گا، ہم کو دو گی۔ چھوٹی بچی اتنی بڑی بھی نہیں ہے۔ جو میرے شک ہے پورا کا پورا میرے مالک مکان کے اوپر شک ہے۔ پولیس کو بولا، پولیس نے کیا کوآپریٹ کیا؟ پولیس نے بولا تھا ابھی ہم 2 دن تک یہ بندہ چھوڑ دے گا۔ بندے نے بولا کہ میں بچی کو ڈھونڈ کے لے کے آؤں گی۔ ابھی بندہ صبح سے میں ان کو دروازہ کٹکھٹا رہا ہے، دیکھو میں پورا رات کو 2 دن سے بچی ہفتے والے دن 6 بجے غائب ہو گیا۔ ابھی تک میرے گلیوں میں، لاؤڈ اسپیکر پہ، سب کے رشکے پہ، میں نے سب جگہ مطلب دنیا ادھر کراچی میں جتنے میں ٹریول کی یا کراچی میں مطلب زیادہ سے زیادہ جگہ میں نے پشتو علاقہ ساری دیکھ لیا تھا۔ اور آپ کے کہاں پر؟ میرے شوہر باہر ہے، ملک سے باہر ہے۔ 10 سالہ مریم ہے، 2 دن سے لاپتہ ہے، مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ یہ وہ گلی ہے جہاں پر جو ہے وہ مریم کھیلتی تھی، اب جو ہے وہ مریم لاپتہ ہو گئی ہے۔ پولیس حکام کا ان سے یہی مطالبہ ہے کہ ان کی بہت صحیح سلامت ان کو واپس لا کے دی جائے۔ عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دینے والی پیپلز پارٹی 58 برس کی ہو گئی۔ 30 نومبر 1967 کو آج ہی کے دن لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے رفقا کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اعلان کیا۔ تخت سے تختہ دار تک کا سفر کرنے والی پیپلز پارٹی آج بھی پاکستان میں اہم سیاسی جماعت ہے۔ آج جمالی کی رپورٹ۔ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے۔ کورنگی میں سیاسی پاور شو ہوگا۔ نورانی عیدگاہ گراؤنڈ میں کرسیاں اور سٹیج کی تیاریاں مکمل۔ مرکزی، صوبائی اور مقامی قیادت آج جلسہ عام سے خطاب کرے گی۔ بلاول بھٹو بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کریں گے۔ شہر قائد پیپلز پارٹی کے پرچموں اور بینروں سے سج گیا ہے۔ آزاد نہوڑیو جلسہ گاہ میں موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ دوپہر 1 بجے جو ہے وہ جیالے اور جیالوں کی آمد شروع ہو جائے گی، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا آزاد۔ جی بالکل محمد موسیٰ، جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی دعوے دار ایک جماعت ہے، اس جماعت کی گولڈن جوبلی یعنی 50 برس گزر گیا، لیکن 8 برس اوپر گزر چکے ہیں، 58 برس کی ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا آج 58واں یوم تاسیس جو ہے منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلی بار جو ہے پاکستان بھر میں 100 سے زائد جلسے کرنے کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی جانب سے جو جلسہ ہے 7 اضلاع کا وہ کورنگی کے عیدگاہ گراؤنڈ 3.5 نمبر پر کیا گیا ہے۔ یہاں پر اس وقت جو ہے بڑی تعداد میں یہاں پر کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں جیالے اور جیالوں کے لیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہے ان کی آمد 1 بجے کے بعد ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اور جیالیں وہ بھی 1 بجے کے بعد یہاں پر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس سلسلے میں یہاں پر جو عیدگاہ گراؤنڈ ہے یہاں پر واک تھرو گیٹ بھی لگا دیے گئے سیکورٹی کے پرپز سے، اور یہاں سے ان کی سیدھے ہاتھ سے میرا کیمرہ مین دکھا تو یہاں سے ان کی انٹری ہوگی۔ انٹری ہونے کے بعد میں جیسے جیالے اس پنڈال کے اندر پہنچیں گے تو پنڈال جب سج جائے گا تو اس کے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی، صوبائی اور مرکزی رہنما جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد شام 4 بجے بلاول بھٹو زرداری 100 سے زیادہ جلسوں کو جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے
खिताब करेंगे। ये सिक्योरिटी के लिहाज से उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करने का फैसला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के मशवरे के बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जलसे गाह में इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। इस ईदगाह ग्राउंड के अंदर और इतराफ और बाहर जो है सिक्योरिटी के पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। खासतौर पर ट्रैफिक के लिहाज से भी बड़ी तादाद में यहाँ पर ट्रैफिक के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर न हो। यहाँ के इलाका कोरंगी के वो भी जलसा गाह में शिरकत करेंगे। इसका साथ साथ कराची के 7 अजला के जियाले और जियालियाँ यहाँ पर शिरकत करेंगे। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जैसे खिताब करना शुरू करेंगे तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज जो कराची में ऐसा सियासी पावर शो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बुनियाद डाला गया था 30 नवंबर को, आज 30 नवंबर के लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस मनाया जा रहा है और यौम तासीस में शिरकत करने के लिए जलसे को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 47 ऐसी तंजीमें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी कराची डिवीज़न की, उनके जो मुकामी लीडरान हैं उनकी क़यादत में रैलियाँ यहाँ जलसे गाह में पहुँचेंगी और रैलियों की शक्ल की क़यादत जो है वो मुकामी लीडरान करेंगे। जो मुख्तलिफ तंजीमों के हैं उनकी क़यादत जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो पंडाल सजेगा और पंडाल सजने के बाद भी बाज़ाब्ता तौर पर जलसे का आगाज़ होगा, लेकिन 1 बजे के बाद होगा। जी टिम्बर मार्केट इलेक्शन में बड़ा अपसेट, सुलेमान सोमरो 161 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए। शर्जील गोपलानी को 145 वोटों से शिकस्त का सामना रहा। नताइज तस्लीम कर लिए। काविश मेमन की रिपोर्ट। मार्केट के इंतखाबात में बड़ा अपसेट, सुलेमान सोमरो ने जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए सदर का मनसब दोबारा अपने नाम कर लिया। सुलेमान सोमरो ने 161 वोट लेकर मैदान मारा, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल शर्जील गोपलानी 145 वोट हासिल कर सके और शिकस्त तस्लीम कर ली। शर्जील गोपलानी ने नताइज कबूल करते हुए कहा कि कामयाब उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। सामने वाला ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह वो जीता है और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मार्केट की भलाई और बेहतरी के लिए वो बेहतरीन काम करेंगे। सुलेमान सोमरो के हिमायती रियाज जाफरानी ने कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि उम्मीद है सुलेमान सोमरो लोड शेडिंग समेत मार्केट के दीगर देरीना मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा करेंगे। अभी जबकि साइंस सुलेमान सोमरो सदर नहीं थे तो हमारा बहुत बड़ा मसला है लाइट का, क्योंकि आरा मशीन वगैरह है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसमें भी साइन ने बड़ा साथ दिया। सदर भी थे और लाइट का मसला हमारा हल करा और शाम को 7 बजे तक लाइट दी, क्योंकि यहाँ पर बिलिंग होती नहीं है तो कलेक्टिव वाले लाइट देते नहीं है और कई मसले हैं तो अल्लाह पाक ने किया इंशाअल्लाह ताला। मैनेजिंग कमेटी की 12 नशिस्तों पर दिलचस्प मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों ग्रुप 6-6 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहे। सुलेमान सोमरो ग्रुप के कामयाब उम्मीदवार शहजाद साबिर 190, अब्दुल शकूर कलर 200, सुहेल जाफरानी 142, राकिब अंजार वाला 144, अल्ताफ सोमरो 145, मुनीब सोमरो 106 वोट लेकर कामयाब हुए। शर्जील गोपलानी ग्रुप के कामयाब उम्मीदवार सज्जाद अली सोमरो 176, मुइज़ अकबर अली 171, आसिफ पास्ता 166, शब्बीर भोरी 164, और अली 119, मुस्तफ़ा जोड़िया वाला 153 वोट लेकर मैनेजिंग कमेटी में शामिल हो गए। कैमरा टीम के साथ काविश में सिटी 21। साल 2008 से 2025 आ गया, मगर ज़िला शर्की के गुंजानाबाद इलाकों अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी और डिफेंस व्यू में क़िल्लत आब की शिकायत का खात्मा न हो सका। 15 लाख से ज़ायद नफूस पर आबादी महंगे दामों वाटर टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मौसम सरमा में पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है तो इसका जो है वो बहरान नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अगर बात की जाए अख्तर कॉलोनी की, कश्मीर कॉलोनी की या डिफेंस व्यू की, यहाँ की 15 लाख से ज़ायद आबादी जो है बूंद बूंद पानी को तरस रही है। गुज़िश्ता कई बरस से यहाँ पर जो है वो पानी लाइनों के जरिए फराहम नहीं किया जाता। इलाका मकीनों का कहता है कि शाज़ो नादिर कभी अगर पानी आ भी जाए लाइनों में तो वो इंतहाई आलूदा होता है और उसके साथ साथ निफ्स घंटे से ज़्यादा जो है ये पानी नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी शदीद परेशान है। और इनका कहना यह है कि इनकी आमदनी का एक खतीर हिस्सा जो है वो पानी की खरीदारी की नज़र हो जाता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब बताइएगा, कब से पानी नहीं आ रहा और लोग ज़रूरत किस तरह पूरी करते हैं? तकरीबन 2008 से पानी कराची में, ये अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, डिफेंस, जनेजर टाउन, यहाँ पे तकरीबन पानी नहीं आ रहा। यहाँ पे लोग ज़्यादातर टैंकर का पानी इस्तेमाल करते हैं और जो छोटियाँ आबादी हैं वो टैंकी वगैरह जिस तरह ये खड़ी है वो गाड़ियाँ वो इस्तेमाल करके गुजारा कर रहे हैं। जो यहाँ पे बता रहे थे लोग कि पानी और सेवरेज का बिल तो भरपूर आता है लेकिन पानी नहीं आता, बिलों की क्या सूरत हाल है?
यहाँ पे पानी का तो बिल हर माह आता है, बिल लोग कहीं अदा करते हैं कहीं नहीं भरते, और सीवरेज का पानी जो है वो भी कई दफ़ा लैंड का पानी आता है उसमें मिक्स होके आता है। जो पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं होता, वो भी अगर आ जाए, अगर तो आते ही नहीं, अगर आ भी जाए तो शायद आधा घंटा पौना घंटा पानी आता है। और रहती कसर ये है कि हमारी जो आबादी है तकरीबन 14-15 लाख आबादी है, तो पानी का बहुत सबसे ज्यादा अहम मसला। ये मुझे बताइएगा कि जो टैंकर खरीदते हैं क्या वो आपको सरकारी रेट पर मिल जाते हैं या ज्यादा पैसे दे के लेने पड़ते हैं? कभी तो भाईजान यहाँ पे टैंकर माफिया का जो है वो अपना ही मुंह मांगे रेट होता है, यहाँ पे वो तो सरकारी रेट पे तो हमें नहीं मिलते, हमें अपने रेट पे खरीदना पड़ता है, तो हम लोग अपने पैसों से वो पानी डलवाते हैं, और आगे जो लोगों को अगर हम लोग सप्लाई का काम करते हैं तो वो भी उनको उस हिसाब से देना पड़ता है। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे पानी जो है वो नायाब हुआ है, बिल बाकायदगी से आ रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा, और पानी अगर आता भी है तो निफ्स घंटे और वो भी आलूदा। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इन इलाकों में किल्लत आब की शिकायत वो खात्मा किया जाए। जी ठीक है रिजवान, आप हमारे साथ ही रहिए। चेयरमैन राशिद खासखेली की ज़ेर सदारत सफूरा चांद काउंसिल का 10वां इजलास, 9 करारदादें मंजूर की गई हैं। मुलाजमीन की तरक्कियों के लिए DPC कायम करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। तरक्याती कामों समेत बल्दियाती खदमात की फराहमी के लिए मशीनरी की करारदाद भी मंजूर की गई। सैयद रिजवान हमारे साथ ही हैं, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए चेयरमैन राशिद खासखेली की ज़ेर सदारत सफूरा टाउन का काउंसिल का 10वां इजलास हुआ है, जिसमें मजमूई तौर पर 9 करारदादें जो हैं वो मंजूर की गई हैं, जिसमें मुलाजमीन की तरक्कियों के लिए DPC कायम करने की करारदाद जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। देरीना मुतालबा था मुलाजमीन का ये। इसके अलावा तरक्याती कामों समेत बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए मशीनरी फराहम करने की करारदाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। जबकि वज़ीर बल्दियात चंद नासिर हुसैन शाह से सड़कों की बहाली के लिए तरक्याती काम करवाने या फंड फराहम करने की इब्तिदा की जाएगी, इसकी करारदाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। अपोजिशन की जानिब से मसाबियाना बुनियाद पर तरक्याती फंड फराहम करने की करारदाद भी जो है वो मुत्तफ़िक़ा मंजूर होने वाली करारदादों में शामिल है। इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपने पैरों पर खड़ा करने के हवाले से हिकमत अमली तय करने की करारदाद भी जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सब्जियों की कीमतों की बात करें, कराची में सब्जियों की कीमतों में कमी। टमाटर 160 से कम होकर 80 रुपए किलो और मटर 300 से 200 रुपए पर आ गया। शहरियों ने कमी को खुशाइन करार दिया। दुकानदार कहते हैं कि सप्लाई बेहतर होने से रेट कम हो गए। काविश वेमन की रिपोर्ट। कराची में टमाटर और मटर की कीमतों में नुमाया कमी आ गई। गुज़िश्ता हफ्ते 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर अब 80 रुपए किलो में दस्तयाब है। ली मार्केट सब्जी मंडी में टमाटर इतवार के रोज 160 रुपए किलो तक पहुंच गया था, जिसके बाद सप्लाई बेहतर होने पर कीमत कम हो गई। इसी तरह मटर की कीमत भी 300 रुपए से कम होकर 200 रुपए फी किलो पर आ गई। टमाटर जो है अल्लाह की फजल से बहुत नीचे आ गया, 80 रुपया 70 रुपया खासतौर पर ली मार्केट में, और मटर जो है इस टाइम 200-180 रुपए ली मार्केट में। और ये वजह है ना, मालिया भी ज्यादा हो गया। अभी थोड़ी रेट में बहुत कमी आ चुकी है, और पहले बहुत आवाम परेशान थे सब्जी की वजह से, अभी थोड़ी कमी आ रही है, जितनी मजीद कमी होनी चाहिए। वैसे शहरियों ने कहा कि टमाटर और मटर की कीमतों में कमी खुश आइंद है, रिलीफ मिलना चाहिए और ऐसे इकदामात मुस्तकिल होने चाहिए। जैसे नीचे माल ज्यादा हो गया, बदीन का माल गया, प्रोसिन माल आ गया, और ईरान का जो माल है वो कोयटा पेशावर तक जा सकता है, इस वजह से मंडी नीचे आ सकता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि सब्जियों की कीमतों में ये कमी बरकरार रहनी चाहिए ताकि आम आदमी को मुस्तकिल रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 1। कराची में ठंडी हवाओं के बाद गर्म कपड़ों की तलब बढ़ गई है। शहरियों ने खरीदारी के लिए सदर बाजार का रुख कर लिया। स्वेटर जैकेट्स 400 से 600 रुपए में दस्तयाब हैं। शहरियों ने सदर को सस्ती और मयारी खरीदारी की बेहतरीन जगह करार दिया है। फरोख्त कुनंदा बोले, सर्दी बढ़ते ही कारोबार चल पड़ा है। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में ठंडी हवाएं चलते ही लोगों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी शुरू कर दी है। इस वक्त मैं सदर के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सस्ता बाज़ार लगता है, जहाँ पर गर्म मलबूसात शहरियों को सस्ते दामों मैसर आते हैं। कैमरामैन इमरान से को तो दिखा सकें, यहाँ मुख्तलिफ ठेले लगे हुए हैं जहाँ पर गर्म मलबूसात रखे गए हैं। जैकेट्स भी हैं अच्छी वैरायटी की जो शहरियों को यहाँ पर सस्ते दामों मिल जाती है। कुछ शहरी मौजूद भी हैं जो यहाँ ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा बताइएगा कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या जैकेट मुनासिब दाम पर मिल जाती है? मैं रावलपिंडी में अपने किसी निजी काम के सिलसिले में आया था और पता चला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता है। शहरियों के लिए जो सस्ते दाम यहाँ पे
چیزیں ملتی ہیں، تو وہ چیک کرنے کے لیے آیا ہوں، دیکھتا ہوں اگر کوئی پسند آتی ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے معاشی حالات پاکستان کے کیسے ہو چکے ہیں، تو اس تناظر میں یہی چیز جو عوام کے لیے ایک سکون کا باعث اور سستی چیز مل رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بازار لگا ہوا ہے یہ ان لوگوں کا شکریہ ادا بھی، کیونکہ پاکستان کے حالات کے مطابق لوگوں کی قوت خرید بالکل ختم ہو چکی ہے، تو یہ ایک تحفہ ہے، یہ تحفہ سمجھیں۔ سر آپ بتائیے گا، جیکٹ پسند کر رہے ہیں، کوئی مناسب چیز مل رہی ہے یہاں پر؟ بہت اچھی چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا مہنگی چیزیں خرید نہیں سکتے، مارکیٹ میں جائیں تو وہ کم از کم 2000 روپے تک کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ وہی چیزیں ہیں جو ہماری خرید کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ غریبوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ہم جیسے وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی جگہ پہ یہ صحیح ہے۔ بالکل متوسط طبقے کے لیے اچھی مارکیٹ ہے۔ ایک اور نوجوان موجود ہے، بتائیے گا مہنگائی اتنی زیادہ ہے، یہاں کتنے ریٹ پہ مل جاتی ہے جیکٹ؟ یہ تو بہت ہی سستے ہیں، تقریباً 150-200 میں میں نے 2 چیزیں لی ہے جو میرے بیگ میں پڑی ہوئی ہے، اور بھی میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دوسرے شہروں کے نسبت یہاں پر بہت اچھا ہے اور بہت سستا مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل دیکھیں یہاں پر شہری خوش ہے، کوشش کرتے ہیں جو ایک ٹھیلے والے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا یہ چیزیں فروخت کر رہے ہیں آپ، کون کون سی چیزیں آپ کے پاس موجود ہے گرم ملبوسات میں، اس کی کیا پرائز ہے؟ ہمارے پاس تو یہ خالی جیکٹ موجود ہے، اور اس کے بعد ہم شوز بھی لائے گا ٹنٹ کا، اور جیکٹ کا پرائز تو ابھی 600 چل رہا ہے نا۔ دکاندار بھی خوش ہے کیونکہ جیسے ہی کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئی ہیں تو لوگوں نے جو گرم ملبوسات ہیں ان کی خریداری شروع کر دی ہے۔ صدر کا یہ ایک سستا مارکیٹ تصور کیا جاتا ہے جہاں لوگوں کو اپنی پرائز رینج کے حساب سے سستی چیز میسر آ جاتی ہے، جس کا وہ بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ جو شہر کی دیگر مارکیٹ ہیں جو پوش علاقوں میں، وہاں پر یہی وہ جیکٹیں تھوڑی فنیشنگ انداز میں ہوتی ہے لیکن وہ مہنگے داموں میں ملتی ہے، اور یہاں ایک بہتر کوالٹی میں ایک سستی چیز میسر آ جاتی ہے۔ جی، کراچی میں شہریوں نے سنڈے کو بنایا فنڈے۔ اتوار کی صبح کا آغاز دوستوں اور فیملی کے ہمراہ ناشتے سے ہوا۔ منس روڈ پر واقع فوڈ اسٹریٹ پر حلوہ پوری کی دکانوں پر شہریوں کا رش لگ گیا۔ کسی نے حلوہ پوری پر ہاتھ صاف کیا تو کوئی چنا پراٹھے سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ کراچی میں چھٹی کے روز ہوٹل سے ناشتہ منگوانا روایت بن گئی۔ شہریوں نے سنڈے کو بنایا فنڈے۔ بنس روڈ پر واقع فوڈ اسٹریٹ میں حلوہ پوری کی دکانوں پر صبح کے اوقات میں ہی رش لگ گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ اتوار کی صبح دوستوں کے ہمراہ ناشتے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ ناشتے کے لیے بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ یہاں کا ذائقہ لاجواب ہے۔ یہ پرائز بھی تھوڑے ریزنیبل ہے، اور یہ کہ صبح میں ناشتہ یہاں پر اچھا مل جاتا ہے۔ فرمائش کری کر کے حلوہ پوڑی بھی کھانا ہے، یہ حلوہ پوڑی بھی کھایا، پھر میں یار ابھی بنس روڈ آ گیا یہاں کھانے کے لیے ہم لوگ حلوہ پوڑی سب کچھ، ابھی اور کہاں جانے کے لیے، اس سے اچھا ہے یہاں، اور اس کے علاوہ کوئی ہے ملتا ہی نہیں کھانے پینے کی۔ دکانداروں نے بتایا کہ پراٹھے کی وسیع ورائٹی بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ کو دیگر مقامات سے نمایاں بناتی ہے۔ ملائی پراٹھا، چکن پراٹھا، آلو پراٹھا، ابھی ہم جھینگا پراٹھا بھی پیش کرنے والے ہیں۔ چھٹی کے روز شہری نہ صرف ہوٹل پر بیٹھ کر حلوہ پوری اور چنا پراٹھے سے لطف اندوز ہوئے بلکہ وہ گھر والوں کے لیے بھی پارسل کروا کر لے گئے۔ کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ فلاحی تنظیم وائس آف سوسائٹی کے تحت PCHS میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ کیمپ میں شہر کے معروف ہسپتالوں کے ڈاکٹرز، سرجنز اور طبی ماہرین اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ میڈیکل کیمپ میں مفت میڈیسن اور ٹیسٹوں کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ بسیم افتخار وہیں موجود ہیں، ان سے جانیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، فلاحی تنظیم وائس آف سوسائٹی کی جانب سے آج ایک روزہ زبردست میڈیکل کیمپ کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میڈیکل میں تمام تر جو سہولتیں ہیں وہ فری آف کاسٹ جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں، اور بالخصوص اس کیمپ کی خاص بات یہ ہے کہ کراچی کے رہائشی جن کا نام تھا عمر خرم، جو کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے تھے، وہ ایک حادثے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس فری میڈیکل کیمپ کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اور اس فری میڈیکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو معروف ہاسپٹلز ہیں ان کے جو ڈاکٹرز ہیں اور ماہرین ہیں، سرجن ہیں، وہ یہاں پر اپنی نہ صرف خدمات فراہم کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مفید مشورے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مختلف جو ٹیسٹ کی سہولتیں ہیں، اور بالخصوص تھیلیسیمیا ٹیسٹ کی جو ہے وہ سہولتیں ہیں وہ فری آف کاسٹ فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ بلڈ ٹیسٹ کے حوالے سے 50% تک ڈسکاؤنٹ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وائس آف سوسائٹی کے ڈائریکٹر عمر خان، ان سے جانتے ہیں۔ عمر، زبردست انیشیٹو دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عمر، یہ بتائے گا کہ اس جو سرگرمی ہے اس کا بنیادی
बेसिकली मकसद क्या है? बेसिकली हमारा मसला, हमारा जो मेन टास्क है वो है अवामी खिदमत, अवाम की उसको खिदमत करना, मदद करना, इंसानी मदद करना, और उसमें हम चाहते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए काम हो और सोशल एक्टिविटी हो। और ये जितने भी लोग हैं इसमें कोई पैसा नहीं है, ना ज़कात का पैसा है, ना खैरात का पैसा है, और कोई सदका नहीं है। ये सब जो है अपनी मदद आपके तहत हुआ है, और हमने ना किसी से फ़ंड लिया है ना कुछ लिया है। ये हम चाहते हैं कि एक सोसाइटी में पीछे ब्लॉक 2 में एक ऐसी चीज़ नई उजागर हो जो हर इंसानियत की खिदमत, जिसमें कोई ना रंग हो, ना कोई नस्ल हो, ना कोई ज़ात हो। ये हम चाहते हैं, और हम ये इसलिए चाहते हैं कि एक अच्छा एक नया वो लगाया कि वॉलंटियर देखें, सारे फ्री हैं। ये सब जो है ना अल्लाह की मदद के लिए हुआ है, अल्लाह की रज़ा के लिए हुआ है, और यही चाहते हैं। आज वॉइस ऑफ सोसाइटी का काम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ तक महदूद नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने जो मज़ीद एक्शन प्लान को भी बताया है। इनका कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी जो है वो आवाम को सहूलतें फराहम की जाएगी, यकीनन इदारों के साथ मिलकर करेंगे। और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि सफाई सुथराई को भी और जो दीगर क्लीनिंग कैंपेन होती हैं उसको भी जो है वो जारी रखा जाएगा। यकीनन जो वॉइस ऑफ सोसाइटी है और इस तरह की जो दीगर तंजीमें हैं वो मुआशरे की तरक्की और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील देने के लिए जो है वो भरपूर अपना जो है वो किरदार अदा कर रही हैं। जी। बलूचिस्तान काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के चंगेज़ हुसैन और MCC रिसोर्सेज के नायब सदर डिंग होंगियो की मादनी तरक्की पर अहम मुलाकात। बलूचिस्तान के मादनी वसाइल के फ़रोग़ और मुश्तरका ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। मुकामी कारकुनों की मदद और तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इतफाक़। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखें, बलूचिस्तान काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन और MCC रिसोर्सेज के दरमियान मादनी तरक्की पर अहम मुलाकात हुई है। चेयरमैन बलूचिस्तान काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन चंगेज़ हुसैन खान और टीम बलूचिस्तान की MCC रिसीवर्स के नायब सदर डिंग होंगियो से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बलूचिस्तान की मादनी वसाइल के फ़रोग़ मुश्तरका ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुकामी कान की मदद और तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया, जबकि दोनों फरीकों ने मुस्तक़बिल और मजबूत राब्तों की ज़रूरत पर जोर दिया। चंगेज़ हुसैन खान की जानिब से डिंग होंगियो को एजाज़ी शील्ड जो है वो पेश की गई, जबकि फरीकैन ने दो तरफा ताउन के अज़म का इज़हार किया। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हैप्पी पैलेस स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स वीक का शानदार आगाज। तलबा की ओलंपिक्स तर्ज के मुकाबलों में भरपूर शिरकत। हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल के MD मोहम्मद फैजान खान कहते हैं कि एजुकेशन के साथ बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। हम बच्चों को कौमी सतह पर मुकाबले के लिए तैयार करते हैं। मज़ीद जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, हैप्पी पैलेस स्कूल की जानिब से जो है वो शानदार स्पोर्ट्स वीक का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ कैटेगरीज पे जो है वो यहाँ पर तलबा जो है वो अपनी शानदार परफॉर्मेंस का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। मुख्तलिफ गेम्स यहाँ पर जो है वो रखे गए हैं। इसमें टाइकोंडो है, टैबलो है, रेस है और फिर स्पून लेमन से मुख्तलिफ कैटेगरी है यहाँ पर तलबा के लिए। हर ग्रेड के तलबा यहाँ पर शामिल है। स्पोर्ट्स वीक पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल के MD मोहम्मद फैजान खान मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, हम देख रहे हैं कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस हो रही है और वालिदैन बहुत ज़्यादा चेयर अप कर रहे हैं अपने तलबा को। आप किस तरह प्रमोट कर रहे हैं अपने स्कूल की जो आपके स्टूडेंट्स हैं? एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट and we need active students in our country who will be, you know, performing in national international games from in future, right? So अभी से इन लोग की बेस इतनी स्ट्रॉन्ग बन रही है that you know they can perform in any stage that they are present in and हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैसे अरशद नदीम है और डिफरेंट नेशनल हीरोज़ हैं, इसी तरह ये नेशनल हीरोज़ कहाँ से आते हैं? इन्हीं स्कूल्स के इन्हीं स्पोर्ट्स डे के अंदर पार्टिसिपेट करके they learn something, they understand where their heart lies, and that's when they realize that where they want to go in future. So we at HPGS has been doing this sports day since 44 years now. 44 years से हमारी एक लेगेसी चल रही है, जिसके अंदर हर साल हम इसी तरह इसी स्केल पे स्पोर्ट्स डे करते हैं, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे आते हैं और दे पार्टिसिपेट इन डिफरेंट रेसेस, रिले रेसेस, टग ऑफ वॉर्स, taekwondo and all of these special races that you'll see today. And it's not about winning and losing for them, it's about participating so that they know that, you know, that in life it's not always about winning or losing, it's about trying and giving your best. और उसके लिए हम पेरेंट्स का भी शुक्रगुजार हैं कि वो भी टाइम निकाल के पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं और बच्चों को चेयर अप करते हैं, मोटिवेट करते हैं
اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ دے آر آلسو پریزنٹ ود اس ان آل آف دا اسپورٹس ڈے. تھینک یو سو مچ. جی بالکل ٹرائی کریں اور گفٹ کریں. یہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہیپی پیلس اسکول کے جو ہے وہ ایم ڈی گروپ آف اسکول کے ایم ڈی موجود تھے, جنہوں نے تفصیلی طور پر ہمیں بتایا کہ نہ صرف طلباء کو ایک اسپورٹس کروانا ہے بلکہ ان کو لوکل, نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے وہ کامیاب کرنا ہے, اور نہ کہ صرف اسکول کی حد تک بلکہ یہ جو طلباء ہیں یہ مستقبل میں آنے والے وقت میں جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی جو ہے وہ اپنے اسکول کا نام روشن کریں گے. اور نہ صرف ایجوکیشن میں جو ہے وہ لرننگ آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے بلکہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے.